अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बुशरा सुलेमान और आप देख रहे हैं डीएम से एके न्यूज। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अवाम से जो वादे किए हैं हर सूरत पूरे करूंगा, कारकुन मुतमिन रहें, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करें। सदर रियासत आजाद जम्मू कश्मीर सरदार याकूब अहमद खान। मुखालफिन को अपने वसाइल का घमंड है, मीरपुर को फतह करने के लिए शहर में हैमजन हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी। सियासत को मजहब से अलग होना चाहिए, आजाद कश्मीर में कोई सुनामी नहीं आएगा, सरदार खालिद इब्राहिम। चौधरी गुलाम अब्बास के मजार पर कब्जा आर पार बसने वाले लाखों कश्मीरियों के वकार का मसला है। सेक्रेटरी जनरल आर जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मेहरुनिसा। चौधरी अब्दुल मजीद जिमी इलेक्शन में अपनी शिकस्त देखकर ओछियत कंडू पर उतर आए हैं। अवामी हकूक की जदोजहद जारी रखूंगा। एजाज रजा। आजाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजम के मुकदमे में वजीर इत्तलात बाजिल अली नकवी को मुलाजम को 6 माह की तनख्वाह अपनी जेब से 2 हफ्तों में अदा करने का हुक्म दे दिया। अब खबरें तफसील के साथ। सदर रियासत आजाद जम्मू कश्मीर सरदार याकूब अहमद खान का कहना है कि हल्का इंतखाब के अवाम को मायूस नहीं करूंगा, अवाम से जो वादे किए हैं हर सूरत पूरे करेंगे, कारकुन इत्मीनान रखें और आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करें। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं, अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना है कि मुखालफिन को अपने वसाइल पर घमंड है, मीरपुर को फतह करने के लिए शहर में हैमजन हो चुके हैं। मुखालफिन की विकटें गिरना शुरू हो गई हैं। तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीतेगी। 29 मार्च को करब टोला डैम बुर्द हो जाएगा। वजीर आजम रात के अंधेरे में आकर हमारे लोगों के जमीर खरीदने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह सरदार खालिद इब्राहिम खान का कहना है कि सियासत को मजहब से अलग होना चाहिए, आजाद कश्मीर में कोई सुनामी नहीं आएगा, वोट का तकद्दुस किसी सूरत पामाल नहीं होने देंगे, तमाम सियासी जमातों को अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बर्मिंघम में बिनातुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम खवातीन के आलमी दिन के मौका पर रंगारंग तकरीब का एहतमाम अखबार बता रहे हैं हैदर अब्बास। बर्मिंघम बिनातुल मुस्लिमीन के ज़ेर इत्माम ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर एक रंगारंग तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में कम्यूनिटी की सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान फनकारों के सुरीले गीतों ने शुरका के कानों में रस घोल दिया। इस मौका पर तकरीब के मेहमान खुसूसी लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम शफीक हुसैन शाह, स्मैरा फर्रख, काउंसलर मोहम्मद अखलाक और दीगर ने एके न्यूज़ से कुछ यूं इजहार ख्याल किया। I think as today has been such a sort of a very powerful day to sort of show that how independent women are really becoming in our society, and I think that it sort of shows how the solidarity of men and women and how men are supporting our women as well, about how far we're getting in our community. So I'd like to say a massive thank you for today, especially for my award because I didn't expect it, but also I think that it's sort of showing that the solidarity of women that come together and also the men who are supporting us. काउंसलर रोजल काउंसलर मोहम्मद जमान तो असा अज रोजल बर्मिंघम में आए हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ख़ास कर बड़ी खुशी हुई है ये तकी तक जी साड़ी कश्मीरी ख़वातीन उन्हें बड़ा अहम किरदार अदा करनी पियाँ और हर फील्ड जी जिंदगी ने हर फील्ड है कम काज और पढ़ाई तालीम मुख्तलिफ जोड़े इदारे उन्होंने अपनी काफ़ी खिदमात अदा करनी पियाँ। मैं सारे की तरफों खास कर जितनी ख़वातीन ने आज अवार्ड हासिल किया उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। Well, there are 2 powers in the world. One is the pen, the other is the sword. Both have great competition and rivalry. There's a third power that is strong. खुशी हुई अस मिल्टन कीन्स आए तो बड़ी खुशी हुई कि असाने भैन असाने मावां बड़े बड़े दूरों आईयां तो बड़े बड़े अवार्ड लैके गए। तो यूके ने पोलिटिकल फील्ड सैक्टर बिजनेस इन्हें अपना ना कामयाब किया तो असा कि जो पुराना सारा माहौल तौर तरीका सा कल्चरल इशूज से उस बाहर निकली के रियली उन्होंने फिट करने पे सोसाइटी में तो बड़ी खुशी होनी कि एंड इट सेंड्स अ पॉजिटिव मैसेज आउट टू आवर फ्यूचर जनरेशन। ते अज असी इत्थे वुमेन्स इंटरनेशनल डे के हवाले नाल इकट्ठे होए हैं ते मेरे हिसाब विच वुमेन्स नूं अगे आना चाहिए है, कम करना चाहिए है। एक
اچھا یعنی ماں دا رتبہ ہے وومن وچ, بھੈਣ دا رتبہ ہے وومن وچ, وائف دا رتبہ ہے وومن وچ, اس تو علاوہ مشیرہ دا رتبہ ہے. انہاں چاراں نوں اگر اکٹھیاں کیتا جاوے. No, today is the Women Day. You have a good message for community. I think as women and mothers and daughters, we all have a very important role and responsibility to play in being good positive role models for our children who are going to be the future generation. So I think all women have a role to play in that, and it is our obligation Islamically and as well as in this society to show how we can integrate and how. میں یہ کہنا چاہتی پہلے مبارک سب ایک عورت کو ساری دنیا میں مبارک. آج ہے انٹرنیشنل ویمنس ڈے اور آج ہم منا رہے ہیں کہ عورتوں کی کامیابی کیا کیا ہے. اگر آپ دیکھیں عورتیں ماں ہیں, سب سے زبردست ماں ہیں, اور بہن اور بیٹی. لیکن اس سوسائٹی میں ہماری کمیونٹیز میں اسپیشلی عورتوں کو زیادہ ریکگنائز نہیں کی جایا کرتے ہیں لوگ. سو آج ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کو جو ہے نا اسٹیٹس پوزیشن وہ ریکگنائز کیجیے. اور جیسے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ عورت کی جو اسٹیٹس پوزیشن بہت ہی ضروری ہے اور اس کو ادب کرنا چاہیے. اور دوسرا قائد اعظم نے, ہمارا جو پاکستان فاؤنڈر تھا, انہوں نے اتنی عورت کو اسٹیٹس دی تھی کہ اپنی بہن کو ہمیشہ لے کے جا رہے تھے ساتھ. تو یہ میں کہنا چاہتی کہ آج ہم Yes, I'd like to say well done to all the women that are working or housewives, and well done for doing all the work that you have done, and keep on striving what you're doing, and happy Independent Women's Day everybody. یا کمیونٹی سیکٹر میں تو ان کی جتنی بھی کنٹریبیوشنز ان کو آج ہم ریکگنائز کر رہے ہیں, اس لیے آج کا یہ پروگرام کیا. میں ایک دفعہ پھر بنات المسلمین کی تمام ٹیم کو مبارکباد. اس حوالے سے ہم نے ریکگنائز کیا ہے تمام خواتین کو جو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ہمارے پورے یو کے میں. صرف بھی ہماری خواتین کا ہی ہاتھ ہے جو مائیں اپنے بچوں پر نگاہ نہیں رکھتی کہ ان کی بچیاں انٹرنیٹ پر کیا اور کیسے تعلیم حاصل کر رہی ہیں, کس طریقے سے یوٹیلائز کر رہی ہیں انٹرنیٹ کو. انہی کی بچیاں اس طرح کے amongst inspirational women. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ حیدر عباس, AK نیوز, برمنگم. آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے سیکرٹری جنرل مہرون نساء کا کہنا ہے کہ حکومت قبضہ مافیا کو لگام دے. چودھری غلام عباس کے مزار پر قبضہ آر پر بسنے والے لاکھوں کشمیریوں کے وقار کا مسئلہ ہے. افہام و تفہیم سے معاملات کو حل کرنے کے خواہش مند ہیں, تاہم ہماری اس خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. اور اب پیش ہے DM سے AK نیوز پر سیاسی و سماجی شخصیت کونسل محمد اخلاق کا حیدر عباس کے ساتھ خصوصی انٹرویو. سب سے پہلے میں آپ کا اور AK نیوز کا اور DM ڈیجیٹل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں اتنا موقع فراہم کیا کہ ہم کچھ بات کر سکیں. میں لارڈ میئر شفیق شاہ کے ساتھ جو دورہ ہوا ہے, میں 5-6 ہفتے پہلے ہی آیا تھا, لیکن یہ کچھ سیاسی دورہ تھا. تو میں ادھر 22 سال سے ایجوکیشن میں کام کر رہا ہوں. تو جب ہم گئے ادھر تو ہم نے کنسنٹریٹ کیا زیادہ طور تعلیم پر. جو جتنے بھی لوکل سکولز ہیں اپنے ڈڈیال میں, میرپور میں ایک عقاب سکول ہے جن کی ہم ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے, لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے. تو بہت ماشاءاللہ ادھر کام اچھا ہو رہا ہے جو لوگ دیکھ نہیں سکتے. بلائنڈ سکول ہے, ہم ادھر سے بھی ان کی ماشاءاللہ مدد کرتے آئے ہیں, اور وہاں جا کر بھی ہم نے ان کی فائنینشلی حوصلہ افزائی کی. آزاد کشمیر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر لوگوں کا کچہری سسٹم یا کوئی آپ ادھر کی گورنمنٹ سے کوئی سرٹیفائی ہے, روڈوں کا نظام, سیوریج کا نظام. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ڈڈیال میرپور میں ڈفرینٹ جگہ میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا. ہاں جی حیدر صاحب, ہم ضرور گئے ہیں, ڈڈیال میں, میرپور میں گئے ہیں, اور میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے آفس کو بھی میرپور میں وزٹ کیا اور بہت خدمت کر رہے ہیں آپ ادھر حصافت کے حوالے سے کہ اویئرنیس لوگوں کو ملتی ہے کیا کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. تو بہت اچھا سیٹ اپ ہے آپ کا AK نیوز کا وہاں پر بھی, میرپور میں بھی. اور بار ایسوسیشن والوں نے بھی ہمیں دعوت دی تھی, ادھر کچہری میں گئے ہیں. تو انفراسٹرکچر کی جو بات ہے وہاں بہت سا کام ابھی بھی چاہیے, خاص طور پہ جو سڑکیں ہیں. موٹر وے تو ٹھیک ہو گئے ہیں پاکستان میں, لیکن ہمارے آزاد کشمیر میں اس کی بہت سخت ضرورت ہے, کیونکہ اگر
हेल्थ वाइज उम्मीदवार बराए कानून साज असम्बली हल्का LA3 मीरपुर एजाज रजा का कहना है कि चौधरी अब्दुल मजीद ज़िमनी इलेक्शन में अपनी शिकस्त देखकर वो 6 अतकंडों पर उतर आए हैं। अवामी हकूक की जद्दोजहद जारी रखूंगा, वारंट गिरफ्तारी अवामी हकूक के लिए लड़ने से नहीं रोक सकते। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजिम के मुकदमे में वज़ीर इत्तलात बाज़िल अली नकवी को मुलाजिम को 6 माह की तनख्वाह 2 हफ्तों में अपनी जेब से अदा करने का हुक्म दे दिया। बाज़िल अली नकवी ने अदालत उज़्मा से गैर मशरूत मुआज़रत की, जिस पर जज साहिबान ने रिमार्क्स देते हुए कहा है इंसाफ हर एक का हक है और माफी से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। आइए देखते हैं मुजफ्फराबाद से काजी अब्दुल बारी की ये खसूसी रिपोर्ट। बेनजीर भुट्टो शहीद के दस्ते राज मियां रजा रुबानी सेनेट के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। इस हवाले से आजाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने रजा रुबानी को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब से वजीर खजाना चौधरी लतीफ अकबर, वजीर इत्तलात सैयद बाज़िल अली नकवी, शौकत जावेद मीर ने खिताब किया। मुकर्रीन ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत के लाग़िब होते खुश्क पौधे को तनावत दरख्त बनाने के लिए भुट्टो खानदान और पीपल्स पार्टी के सरफरोशों ने लाजवाल कुर्बानियां दी और पाकिस्तान को आला मकाम तक पहुंचाया। रजा रुबानी ने हमेशा जमहूरियत के इस्तेकाम, आइन की बालादस्ती और अवामी हाकमियत के तसव्वुर के लिए जदोजहद की है। वो न सिर्फ क़यादत बल्कि पार्टी के साथ भी आड़े वक्त में कोहे पहमालिया की तरह खड़े रहे। बेनजीर भुट्टो के बाद बनने वाली हुकूमत में उन्होंने इसलिए बेहैसियत वजीर शमूलियत इख्तियार नहीं की कि उन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ से हलफ लेना नागवार गुजरा था। कैमरा टीम के हमरा काजी अब्दुल बारी, AK न्यूज, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। और इसी के साथ हमारा आज का खबरनामा खत्म हुआ। हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए DMC AK न्यूज। अल्लाह नेगेबान।